मेरा काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, क्योंकि शुरू में तो ऐसा रहा कि 2 दिन में सो नहीं पाया, कोई रात भर जगा था और बैठने में भी दिक्कत होती थी कि ऐसा ये पेन पूरा यहाँ से लेके यहाँ पूरा घुटनों तक जाता था। इनफैक्ट घुटने में बहुत पेन होता था। और इसके अलावा क्या था, जब मैं करवट बदल सोता था अपने लेफ्ट की तरफ, तो ये पूरा पेन करने वाला हुआ। आज क्या है, आज ये स्थिति है कि मैं चल रहा हूँ ढंग से, वो पेन फील नहीं हो रहा। जो यहाँ पे एक्सट्रीम पेन था वो ऑलमोस्ट जा चुका है, हल्का माइन्यूट सा है तो हो जाएगा, बट उतना एक्सट्रीम वाला कुछ भी नहीं आता बहुत। बस से पेन जाता था इसलिए, तो ये एरिया पे पूरा पेन होगा, इनफैक्ट ये आगे भी पेन होगा। राइट साइड L3 L4, C7 राइट साइड, E6 राइट साइड, साइड आता है। ब्रीथ इन एंड आउट। लेग पे 12 पे एडजस्ट करेंगे ओके। सो ठीक है, आप थोड़ा सा वॉक करके देखिए।